Hello guys, big love shout out. Ayan, mag-unboxing ako ngayon ng karaoke. Karaoke pink. Ayan. See you later. Karaoke pink. Day. Ikaw man Ano, guys? ano, Day? Buksan na natin. Wireless speaker. Cute. Cute. Oh. Cute kaayo siya. Cute kaayo din. Oh. Dalawa. Ang liit pala nito. Marag balde. Sige, power. Ali, pita mong gamaya. I-try natin, guys. Try natin. Ayan. Saan charger niya? Liit pala mga charger. So cute, oh. I-try ko to, guys. Yan na siya, guys. Hello, andiyan mo sa labas? Power off. Okay, punta na ako sa labas. Power off. Yan. Bluetooth mode. Dahil natin yung Bluetooth. Covers PH.
is you.